आज था मेरे पापा के स्कूल पे फेयरवेल पार्टी, वो भी मेरे पापा की। तो मैं गई थी मेरे पापा के स्कूल पे। जो बेटे हुए हैं उनका ही आज फेयरवेल है, जो मेरे पापा है। দীর্ঘ আলোচনা সবাই বেশি পালা পায় লেগে এরা আমার এরকম আমি মনে করি আমি যেটা করে গেছি এটা আমার কর্তব্য, আমি করে গেছি কথা যেটা আমার